After 4 years of public speaking, Efter 4 år af offentlig tale, this movement still seems to be uncomfortable with my mannerisms and my style of presenting. så virker denne bevægelse stadig ukomfortable med min måde at lære på, min væremåder. It's not that I'm saying that I have a good style, Jeg siger ikke, at jeg har en god stil at være på, eller gøre det på. but neither am I saying it's a bad one. Men på samme tid siger jeg heller ikke, at det er en dårlig en. People often think that I'm unnecessarily provocative. Folk mener ofte, at jeg er unødvendigt provokerende. And I think the reason why people have struggled with my style Og jeg tror, at de har haft svært med min væremåde, is because that's how they've viewed it. er fordi det er sådan, That's de how har they've set viewed på what I det. do. It's just his way of doing things. Det er bare hans måde at gøre det på. And what people have not appreciated, I think, Og hvad folk ikke har værdsat, tror jeg, is the focus and attention that I've paid er fokuset og den opmærksomhed, som jeg har givet, when I consider not just what I say, but the way that I say it. når jeg ikke kun overvejer, hvad jeg siger, men hvornår jeg siger det. People see what I say as being rude or abusive or critical. Folk ser det, som jeg siger, værende led eller misbrugende eller kritisk. People believe that I publicly criticize individuals. Folk tror, jeg offentligt kritiserer individuelle, Which I do. hvilket jeg gør. And people take that personally, Og folk tager det personligt. whether it's you that you think I'm talking about, Hvor end det er dig, jeg taler om, or your friend, your spouse, your Eller- child, your parent. eller din ven, din ægtefælle, dit barn, And forældre. this is my justification. Og det der er min retfærdiggørelse. It's all a parable. Det hele er en lignelse. Because if you don't understand how parables work, For hvis du ikke forstår, hvordan lignelse fungerer, you will not be able to explain what's going on. så vil du ikke være i stand til at forklare, hvad der foregår. Now, all of you know Alle af jer ved, the nature of parables at their most basic level. lignelseslærers natur på det basale. For a parable to work, For en lignelse skal virke, you have a complex issue, så har du et komplekst problem. and the objective is to explain that complex issue, Og that situation. din objektivitet er at forklare det komplekse problem. And the only way you can do that is not by giving a complicated explanation. Og den eneste måde, du kan gøre det på, er ikke at give en kompliceret forklaring. You have to be able to give a simple explanation. Du skal være i stand til at give en simpel forklaring. And it takes a particular skill and ability to do that. Og det tager en vis... det tager ikke hvad som helst at kunne gøre det. Men det kommer med en pris. Because to take things that look grey, For at tage ting, som ser grå ud, which look muddy and not clear, som ser mudret ud og uklart, you have to turn them into black and white issues. så bliver du nødt til at gøre dem hvide og sorte problemer. And as soon as you start doing that, Og så snart så du gør det, you come into the realm of parables. så kommer du ind i den tid om lignelser. I briefly explained that parables come in many different shapes and sizes. Jeg har kort fortalt, at lignelser kommer i alle former for Shapes is former. juxtapositioning. Og en af disse former er juxtapositionering.
So I'm not going to go into a dictionary definition of that. That's already been done in the past. Så jeg vil ikke gå ind i en ordbogsdefinition. Det er blevet gjort før i tiden. So if I were to ask you, is the midnight cry message good? Så hvis jeg spurgte dig, om midnatsråbet er godt, You'd say yes. så vil du sige ja. So if I juxtapose that, Så hvis jeg juxtapositionerer det, then I'd say, well, what was the message that came before? så vil jeg spørge om, hvad var budskabet, som kom før det? When you juxtapose things, they become polar opposites. Når du juxtapositionerer ting, så bliver de polare modsætninger. Sister Tess spoke about polar opposites. Søster Tess, hun talte om polare modsætninger. You don't have to think through the problem. Du behøver ikke tænke igennem problemet. The rule is self-evident. Reglen er selvbevisende. If you understand one bit, Hvis the du other opposite becomes clear. Hvis du forstår én ting, så bliver den anden ting mere klart. You've seen Elder Tabo use the same methodology when re-looking at Daniel 11 verse 41 as an example. Ældre Tabo, han bruger samme metode, når han gennemgår Daniel 11, So vers if 40. the midnight cry message is good, 45. Så hvis midnatsråbet er godt, and I want to juxtapose that, og jeg gerne vil juxtapositionere dette, then the message that came before must be bad. så må det budskab, som kom før, være dårligt. And people feel that's an insult. Og folk, de føler, at det er So I've been en, doing that for a number of years now. de føler, at det er en fornærmelse, og det er Just noget, calling jeg har everyone gjort bad i and mange myself år. good. At jeg kalder alle andre for dårlige, og jeg kalder mig selv for god. And put yourself in my position. Sæt dig selv i min position. What would you do? Hvad vil du gøre? You'd be forced Du vil være tvunget til to call yourself good, and therefore everyone else is bad. at kalde dig selv god, og derfor alle andre dårlige. And people have taken these as personal insults. Og folk har taget dette som personlige fornærmelser. And so therefore I've been accused of many things. Og derfor er jeg blevet beskyldt for mange ting. So this is my defense and apology. Så dette er min retfærdiggørelse og min undskyldning. I hope you will understand what the word apology means. Jeg håber, at I forstår, hvad ordet undskyldning betyder. Because certainly it does not mean that I'm sorry. For det betyder bestemt ikke, at jeg er ked af det. If you go and look at the dictionary definition of a defense and an apology, Hvis I går ind og kigger på en ordbogs beskrivelse af en we need to be undskyldning living in this parable world. og Everything needs en to be viewed that way. forsvarelse. Vi skal You open any portion of scripture, Du åbner enhver portion af skriften, any prophetic document, et hvert profetisk dokument, even the Second Amendment, selv den anden, and you have to Ændring. assume that it's a parable. og du bliver nødt til at gå ud fra, at det er en lignelse. The problem is, Problemet er, people can't see a natural and spiritual relationship in the Second Amendment. Problemet er, at folk kan ikke se en naturlig og et åndeligt forhold i den anden ændring, Between the natural and the spiritual. mellem det naturlige og det åndelige. I want to warn you that if you go to the scriptures, you can't see that relationship in probably 95% of the scripture either. Jeg vil Problem is not methodology. Problemet er ikke metodikken. The problem is you don't understand what parables are. Problemet er, at I forstår ikke, hvad So we need to lignelser er. expand our perspective or our horizon of what a parable is. Så vi bliver nødt til at udfolde vores horisont, So vores this blik is på, why hvad I can lignelser say er. that in the past we were wrong and in the present we're correct. Det er derfor, jeg kan sige, at i fortiden var vi tog i fejl, og nu tager vi ikke fejl. And what you need to do Og det du har brug for at gøre, is to realize this is a parable, at dette er en lignelse, that we're all actors. at vi alle er skuespillere,
So when I'm called a hypocrite, Så når jeg bliver kaldt en kind of like a hykler, compliment, I guess. så tager jeg det som en kompliment, tror jeg. At least I try to take it that way. Jeg prøver i hvert fald at The tage det reason why sådan. this becomes significant, Grunden til, at det bliver betydningsfuldt, I tried to explain in one of our earlier presentations. prøvede jeg at forklare i en af vores tidligere præsentationer. If you take the Millerite message, Hvis du tager Milleritternes budskab, the first angel's message, første engels budskab, or you go to the line of Christ, eller du tager Kristus linje, John the Baptist, Johannes Baptisten, both of those messengers begge af disse have budbringere corrupted the message that they've been given by God. har gjort det budskab fra Gud, at de har fået korrupt. I don't go into psychoanalyzing God. Jeg vil ikke gå ind og psykoanalysere Gud. He is whom he is. Han er, hvem han er. All I do is look at the results and observe things. Alt hvad jeg gør er at kigge på resultaterne og observere de ting, jeg And what I've ser. tried to lay out, Og det som jeg har prøvet at udlægge, and I think all of us should be able to agree, og det tror jeg, at vi bør alle sammen være enige om det her. if John had said, Hvis Johannes har sagt, the Messiah is coming and he's going to make you happy to be slaves, at hvis han sagde, Messias kommer, han vil gøre jer glade for at være slaver. or Miller says Eller Miller siger, that Christ is going to move from the holy place to the most holy place and judge dead people, at han siger, at vi vil flytte os fra det hellige sted til det mest hellige sted. Kristus vil flytte sig or Elder Jeff og had said, dømme døde mennesker. after the conclusion of his line upon line studies, Og Elder Jeff vil sige, på baggrund af konklusionen af hans linje på linjestudie, that I'm setting a time at jeg sætter en tid in 30 years, i 30 I'm år, going to predict vil jeg forudsige, that women should wear trousers At and they kvinder- should be ordained as elders. at kvinder skal have bukser på og være ordineret som ældre. Who would have listened to those types of messages? Hvem vil have lyttet til disse former for budskaber? Nobody. Ingen. They're laced with inaccuracies, with errors. De er But it's those Fyldt very med- mistakes inkorrekte. Men det er that God disse, takes advantage of glem det der med inkorrekt. Det er disse ting, and som Gud uses han them tager to del af create a movement. og bruger til at skabe en bevægelse. And not only to create a movement, Og ikke kun for but at skabe en to heal bevægelse, his people. men for hele hans folk. And those discrepancies begin to get resolved by a second messenger. Og disse uoverensstemmelser, The second messenger, den anden budbringer, whether you call it the second angel's message or Jesus og end du kalder det for den anden engels budskab, eller Jesus, or another person, eller en anden person, ends up having to fix or correct the mistakes of their predecessor. ender med at skulle fikse fejlene af den, som kom før dem. Whether you go from the model of Elijah to Elisha. Om du så går fra Elijah til Elisha. It's a pretty consistent model. Det er en ret konsistent model. We have more than two testimonies, therefore it's certified that this is correct. Fordi der er 2 vidner, så er det helt sikkert, at det der er rigtigt. The reason why this becomes significant Grunden til, at det bliver betydningsfuldt, is because all Adventists, and even perhaps some of us, er fordi at alle adventister, og måske endda nogle af os, have a misunderstanding of the work and role of the second angel. har en forkert forståelse af, hvad rollen og arbejdet af den So anden engel er. remember Så husk, what people criticize me for. det som mennesker kritiserer mig for. A phrase that Ellen White might use
En frase eller en sætning, som Ellen White is måske vil bruge, cutting and slashing. er at skære og Second angel says, anden engel siger, these people have fallen away into the world, into Babylon, disse folk er faldet ned i Babylon, because they have responded in an inappropriate way. fordi at de har svaret på en forkert måde, And we've been so Passende måde. fixated on that version of the work of the second angel, og vi har været så fixeret på denne version af anden we engels forget that they have arbejde, a secondary role, at vi glemmer, at de har that it has a secondary role. at den har en sekundær rolle. You have to go to other books. Du bliver nødt til at gå til andre bøger. We'll just visit two. Vi We'll vil, just go to two. vi vil bare tage 2 Familiar passage to all of us. bekendte passager for alle af os. John chapter 16, verse 8, Johannes and Acts Kapitel chapter 16, 24, verse 25. 16, We won't 18 og Apostlenes Gerning read. 24, verse 24, 25. vers 25. In both of those passages, I begge af disse passager the second angel says, siger den anden engel, be a good person. vær en god person. In Revelation 14, I åbenbaringen 14 it says you're already condemned. står der, at du er allerede fordømt. So, if you have experienced in your interactions with me, Så hvis du har oplevet i dine samtaler sammen med mig, or called to step up higher, et kald til at træde et skridt højere, to be righteous, til at være retfærdig, if you felt inspired or found joy and peace in the messages, hvis du føler dig inspireret, og du har fundet ro i disse budskaber, that's good. så er det godt. But if you felt condemned, Men hvis du har følt dig fordømt, that you've been picked upon unjustly, at du er blevet prikket til uretfærdigt, that I've been unnecessarily harsh, at jeg har været unødvendig hård, that too is good. så er det også godt. Because is that not what the second angel is meant to be doing? For det er ikke meningen, det er hvad den anden engel skal gøre. If you really believed the first messenger, Hvis du virkelig troede på den første budbringer, the first angel, den første engel, and when they direct you, and they always do, Oh, no. to the second, og når de dirigerer dig, og det gør de altid til den anden why would engel, you be surprised when that second angel comes at a price? hvorfor vil du så være overrasket, når den anden engel kommer med en pris? That second angel At den anden engel, cuts and slashes. at den skærer og slår i stykker. In fact, if that messenger didn't do that, Faktisk, hvis den budbringer ikke gjorde det, it would be a warning flag to you that they're not who they claim to be. så vil det være et advarende flag om, at de ikke er den, som de påstår. When I say it's not who they claim to themselves to be, Når jeg siger, at det when er, I say they're not who they claim to be, når jeg siger, at de ikke er den, som de påstår at være, in fact, the second messenger does not claim to be anything. faktisk så påstår anden engel ikke at være noget som helst. Eller anden budbringer. Jesus addressed this issue very clearly, as you all know, Kristus, han gennemgik det emne, som I alle when ved. he's asked who he is Da han blev spurgt om, hvem er han, by his enemies, hvor hans fjender, who does he refer them to? hvem refererer de som til? Who does he tell them to go and listen to or ask? Hvem fortæller han, at de skal gå til at spørge? He says, go and ask the first messenger, John, he'll tell you. De går og siger, spørg den første budbringer, han ved In that det. scenario, the Pharisees were being trapped, we know that. I det scenarie, der vil farisæerne være fanget.
Now, we could have a nice, clean, sanitized picture, Så vi kan godt have et rigtig fint og rent og sanitært billede, but because we believe in line upon line, men fordi vi tror på linje, we know sometimes the relationship between the first and the second messenger is not pretty. så ved vi godt, at forholdet med den første og den anden engel ikke altid er pænt. The first messenger, Den første budbringer, William Miller. William Miller. The second messenger Den anden budbringer is whom? er hvem? You can't answer because you don't know the study. Du kan ikke svare, fordi du kender ikke studiet. You must not fall into these traps. Du må ikke falde i disse, Second messenger is falde i not disse Snow. fanger. Den anden budbringer er Who ikke gave the Snow. midnight cry message? Hvem gav midnatsråbet? It was Lich Det var Lich. in 1840. I 1840, There is not a single midnight cry in that history. der er ikke en People think this movement is now in disarray. midnatsråb i den historie. And the reason is because we get our scissors and we just cut everything up. Grunden er, at vi tager vores saks og klipper bare alt op. And it's that cutting Og den der that has klippen, produced light. som det at klippe, det er det, som har produceret lys. So what people are seen as dangerous moves, Så det, som folk ser som farlige bevægelser, træk, they call it fanaticism, kalder de for fanatisme. is in fact the outpouring of the latter rain. Men det er i virkeligheden udhældningen af den sildige regn. And if you see what Elder Tess or myself are doing, Og hvis du ser, hvad ældre Tess and you gør, see that og as jeg gør, fanaticism, og ser det som fanatisme, it's because you're not receiving the latter rain. så er det fordi, du ikke modtager den sildige regn. Can't be clearer than that. Jeg kan ikke gøre det mere klart end det. And how do I know that? Hvordan ved jeg det? Because who brought us to the point of having this authority? For hvem bragte os til at have denne autoritet? The person who you all trust. Den person, som vi alle sammen stoler på. The first messenger, Elder Jeff Pippinger. Den første budbringer, ældre Jeff You need to Pippinger. go back and ask him Så jeg bliver nødt til at gå tilbage og spørge ham, whether or not he made a mistake in identifying who the messengers of the covenant are. hvorend han begik en fejl i, hvem budbringerne er So af pagten. what I want us to see, Så det, som jeg gerne vil have, vi ser, when we come to the work of the second angel, når vi kommer til arbejdet af den anden engel, one of the identifying characteristics en af de identificerende karakteristikker, is that they're schizophrenic. at de er, Schizophrenic. skizofreni. Schizophrenia? No, that's a good word. I like that word. They're bipolar. De er bipolare. They have a dual personality. De har en form for personlighed. One day they're nice, En and dag one day de- they're mean. En dag er de søde, og en anden dag er de onde. And if you catch them on a bad day, Og hvis du fanger det på en dårlig dag, they're going to publicly criticize you. så vil de offentligt kritisere dig. If you cannot see this Hvis du ikke kan se det through the eyes of parable teaching, gennem through the øjnene af en glasses, lignelse, gennem brillerne, you need to get a prescription and buy some new glasses. så er du nødt til at få et par nye glas på recept. Our problem is Vores problem er, we do not understand how parables work when they're brought to you in real life. at vi ikke forstår, hvordan lignelser fungerer, når de bliver bragt til dig i virkeligheden. We cannot explain Vi kan ikke forklare, this complex spiritual kingdom det er det komplekse, spirituelt, åndelige kongerige with complex explanations. med komplekse forklaringer. It has to be done in a simple fashion. Det bliver nødt til at blive gjort på en simpel måde. So I want us to really understand Så jeg vil gerne have, at vi virkelig forstår the role of the second messenger. rollen for det anden budbringer.
In the Millerite history, Milleriternes historie. Miller and Miller Litch og Litch were working together, associates, good friends. arbejdede sammen. De var gode kolleger. Time moves on. Tiden går. Before time moves on, I want to make one point. Før tiden den går videre, så vil jeg gerne lige lave en pointe. Did Litch make any mistakes? Lavede Litch nogen fejl, And people are confused about this issue. og folk de er i tvivl om det der, eller forvirret om det der problem. I want to say he did not make mistakes. Og jeg vil sige, at han lavede ikke nogen fejl. Within his own dispensation, Inden for hans egen dispensation, which ended on April the 19th, 1844, hvilket endte på den 19. april 1844. in that context, I den kontekst, he didn't make mistakes. så lavede han ikke nogen fejl. But there's another scenario in that movement. Men der er et andet scenarie i den bevægelse. Miller and Snow. Miller og Snow. And we should all know Og vi burde alle vide, that those two men at vi skal alle vide, at disse to mænd were in conflict one with another. var i konflikt sammen. In fact, the first messenger said that the second messenger was teaching error. Først faktisk så sagde den første budbringer, at den anden budbringer And was not given the correct message. lærte andre fejl og gav ikke et rigtigt budskab. And there are mitigating circumstances behind that. Og der var There was mitigating. There was a reason for him making these decisions. Og der var en grund til, at han tog disse valg. Miller was ill, Miller var syg, and he was being influenced by his associates. og han blev påvirket af hans And this is not hans after venner. October, this is pre-October. Og det der, det er ikke efter oktober, det der før oktober. It's in a different part of the country. Det er et andet del af landet. Just so that you get the idea. He was in the west, Bare and så- Snow was in the east. Hvis I bare forstår det, så var Miller i østen, og Snow var i østen. You go from local to worldwide, Du går fra you figure out lokal, what that means. du går fra lokal til verdens omvendt. So between the Verdens- first and second rundt i hele messenger, there is verden. tension that's produced. Så mellem første og anden engelsk budskab, så er der gnister. Context of that tension, Konsekvenserne af de gnister. when the first messenger is ill, Når den første budbringer er syg, is because he's being influenced by his associates. så er det fordi, han bliver påvirket af sine associates hans venner, hans venner. Blocked Han the midnight blokerede cry message. midnatsråbets budskab. Now, I only mention all of that Jeg nævnte kun alt dette. not to do a study on Millerite history, Ikke for et studie om Milleriternes historie. not for you to read anything into what I'm saying in making some application. Ikke for I skal læse ind i noget af det, jeg siger, og så lave en anvendelse. Trying to read into who those associates would be today. That wasn't what I was trying to do. For at læse ind i, hvem er disse associerede i dag. Det var ikke det, jeg prøvede at gøre. Just want us to see Jeg vil bare godt, at vi ser, that the relationship between the first and second is not that at straightforward. forholdet mellem den første og det andet budskab er ikke lige så let There are at three gå til. messengers. Der er 3 budbringere. Messengers. Budbringere. Messages. Either way. Foy, Forrige, Foss, Foss and White. og White. She was Gould at the time. Hun hed Gold dengang. You had those three messengers. Men stadig disse 3 budbringere. Sister Tess has already mentioned them before. Søster Tess har allerede nævnt dem før. All I want us to see is that there was tension between them. Alt jeg gerne vil have, at vi ser, det er, at der var gnister mellem dem. We come to our history. Du kommer til vores historie. You had three messengers. Du har 3 budbringere. Obama, Clinton, Trump. Obama, Clinton og Trump.
I just did them in sequential order. That may not be how you would actually line them up. Jeg lagde dem bare i en eller anden form for ordre. Det er måske ikke sådan, du vil udlægge det. When you start looking at these relationships, Når du begynder at se på disse forhold, I want us to see that there's a relationship between the first, second, and third messenger. så vil jeg gerne have, at I ser, at der At the very beginning of this week, fra begyndelsen af denne uge, Sister Tess taught you about set theory, S-E-T, set theory. så lærte søster Tess os om Don't you SET-teorier. remember doing that when you was in high school? Jeg kan ikke huske, om I husker det, for dengang jeg gik på gymnasiet. You take a story, Du tager en historie, an agricultural story, en agrikulturhistorie, and you can pick and choose og du kan vælge at tage various portions of the story to create your own story. forskellige dele af historien til at skabe din egen historie. So she explained that. Så hun forklarede dette. So she's already given a perspective of these three messengers. Så hun har allerede givet et perspektiv i forhold til disse tre budbringere. I just want to say it simply this way. Hopefully I won't be misunderstood. Jeg vil bare sige det på denne simple måde. Jeg håber ikke, jeg bliver misforstået. In the Millerite history, I Milleriternes historie, that second messenger, så denne anden budbringer, I wanted to say it this way, was mean. He was not good, not nice. var ond. Den var ikke god. In our history, I vores historie, that second messenger was someone who was good. så var denne anden budbringer en, som var god. The first, Den første there was tension, disagreement between the first and the second. And var in der spænding our mellem det. present one, they were together. Der var spænding. Den, der var før, der var der spænding mellem første og anden budbringer. Og i det budbringer, vi har nu, er der ikke So spænding. there's this complex relationship between the first and the second. Så der er det komplekse forhold mellem dem i dag. So, see if I can find a passage for us. This relationship between the first and the second Dette forhold mellem den første og den anden is a complex situation. er en kompleks situation. And not only is it complex between the first and the second, Og det er ikke kun kompleks mellem den første og den anden. there's a complexity between the second and the third. Der er en kompleksitet mellem den første og den tredje, eller den anden og den tredje. When we draw our lines, Når vi tegner vores linjer, often we draw it in this way. så tegner vi det ofte på denne måde. If we begin at 1989 Hvis vi begynder i 1989, and we would do 9/11 og så skriver vi den 11. september, and the Sunday law, og så søndagsloven, we would do something like this. vi vil gøre noget som dette. Second and third. Første, anden og tredje. I'm not claiming that this is correct. Jeg påstår ikke, at det der er It's just a korrekt. simple schematic. Det der er bare et simpelt billede. And because this is the first, second and third, Og fordi det der er den første, anden og tredje, and we know that this is the arrival and this is the arrival, og vi ved, at det der er en ankommelse, og det der også er, we end up making this the arrival. så ender vi også med at gøre det her til ankommelsen. The first time the third angel is doing something. Første gang den tredje engel gør noget. Now, the question is this correct or incorrect? Spørgsmålet er, om det der er korrekt eller ikke korrekt. I don't know how you would... Depends. Good. Det kommer an på, det er rigtig godt. Excellent answer. Fantastisk svar. Ikke selv. It depends who you ask. Det kommer an på, hvem du spørger. If you ask Ellen White, Hvis du spørger Ellen White, is this correct? er det korrekt? No, Nej, this is not correct.
according to Ellen White. Det er ikke rigtigt eller korrekt i forhold til Ellen White. And this is where our problems begin. Og det er, hvor vores problemer begynder. We take Ellen White and we ignore what she says. Vi tager Ellen White og ignorerer, hvad hun siger. Ignore. And as soon as you start ignoring her, Og så snart du begynder at ignorere hende, you're going to end up going into a dangerous territory. så begynder du at gå ind på farlig grund. So we need to be careful Så vi bliver nødt til at være forsigtige, how we approach inspiration hvordan vi tilnærmer os inspiration. and the complexity that we have Den kompleksitet, vi har, is that we really don't know how to deal with her words. er, at vi virkelig ikke ved, hvordan vi skal håndtere hendes ord. The reason we don't know Og grunden til, at vi ikke gør det, is because we have structures which seem to contradict what she er teaches. fordi vi har strukturer, som virker til at være The problems modsigende begin here at this waymark overfor hende. Og problemerne sker her ved because 1989. this is not the time of the end. For det er ikke endens tid. There's no inspired statement to show that. Der er ikke noget inspireret udsagn til at vise det. Once you begin to create this waymark, Så snart du begynder at lave det der vejmærke, based upon our understanding of Daniel 11 verse 40, baseret på vores forståelse af Daniel 11, vers 40, we're now going into uncharted territory. nu går vi ind på And what you haven't et realized territorie, perhaps og hvad du ikke har realiseret is endnu, that you cut your indset, ties from the spirit of prophecy when you did that. at du klipper din forbindelse til profetiens ånd, når du gør sådan. I'm going to say it in a strong way which people find offensive. Jeg vil sige det på en hård måde, hvilket folk de vil finde You stop offensivt. believing in the thus saith the Lord Du stopper med at tro på, at så siger Herren, and moved on to a structural analysis of God's word. og bevæger dig frem mod en struktureret analyse af Guds ord. A thus saith the Lord At så siger Herren, would have said ville have sagt, that 1798 at 1798 is the time of the end. er endens tid. And there's only one time of the end. Og der er kun én endens tid. If you're not sure, Hvis du ikke er sikker, go to Daniel 11 verse 14. It tells you. så tag Daniel 11, vers 14, Begins der by står saying, der, and at the time of the end. eller vers 40, og der står endda, ved endens tid. Every Millerite knows that. Alle maleritter ved det. And Ellen White is the product of her culture. Og Ellen White er et produkt af hendes kultur, And she agrees with that. og hun er enig med det. She even tells you Hun fortæller dig endda, that Uriah Smith is God's helping hand. He helps God. at Uriah Smith er Guds hjælpende hånd. Han hjælper Gud. So when we approach this problem, Så når vi tilnærmer os det der problem, we have to get rid of Uriah Smith. så skal vi slippe af med Uriah Smith. We have to put aside Ellen White. Vi skal lægge Ellen White til side, And we have to approach this problem in a unique way. og vi bliver nødt til at tilgå disse problemer på en unik måde. We go to verse 40 and create a chiasm. Vi tager vers 40 og skaber en kiasme, And we don't approach that verse in the way that our forefathers or Ellen White og vi approached it. tilnærmer os ikke det var, som vores forfædre gjorde, eller Ellen White. So once you go onto this slippery path, Så når du går på once den you go her, onto the slippery path, her glatte vej, you're forced to make this 3A. så er du tvunget til at lave disse tre Will you remind us indkomne. what A means? Jeg vil gerne påminde os om, hvad A betyder. It's the arrival of the third angel. Det er ankommelsen af den tredje engel. So I want us to hold that thought Så jeg vil gerne have, at vi
And then we say, holder på den tanke, og så let's see siger what Ellen vi, White really says. lad os se, hvad Ellen White virkelig siger. Put all of our thoughts aside. Vi lægger alle vores tanker til siden, And she's going to do this. og hun vil gøre dette. 1A, 1A, 2A, 2A, 3A. 3A. And here we are Her er in vi i 1844. 1844. And then by the time you get to our history, Og til den tid, hvor du kommer til vores historie, this now becomes 3E. bliver det nu til 3E. It's the empowerment of the third, Det er forstærkelsen. not the arrival. Det er forstærkelsen af det tredje engel. Det er ikke ankommelsen. So I don't know what your favorite is. Så jeg ved ikke, hvad din yndlings er. Is your favorite the first, or the second, or the third? Er din yndlings den første, den anden eller den tredje? You've got a choice. Du har et valg. Which angel do you prefer? Hvilken engel foretrækker du? Foy, Foy, or white? Foss eller White? You can pick and choose who you want. Du kan tage og vælge, hvem du. So Du when we vil. start coming to this story, Så når vi begynder at komme ind i den historie, and we want to look at these angels, their messengers, og vi ser their på, messages, og vi ser på disse engle og deres budskaber, and we want to identify who is giving those messages. og vi vil gerne identificere, hvem giver disse budskaber. And of course, once again, we have to blame Elder Pippinger about this, Og endnu en gang må vi beskylde ældre Pippinger for dette. because when he, Fordi når han, for whatever reason, for hvilken som helst grund, I'll suggest he was directed by God. jeg vil foreslå, at han var ledt af Gud, You might suggest it was Gadal. og jeg vil måske foreslå, at det er Gadal, When he stands up og han rejser sig in 2017 i 2017 and proclaims openly, clearly, for the first time, og påstår offentligt for første gang og that he's klart, the first angel, at han er den første engel, he creates a precedence in this movement that we have never had to confront before. han har kreeret en præsident i denne bevægelse, som vi aldrig nogensinde skulle arbejde med før. A few years ago, Men for år siden, little story, en historie, he was doing a series of studies der lavede han et serie studier about Panium. om Panium. And I'm not saying it was his favorite study, Og jeg siger ikke, at det var hans yndlingsstudie. but everything started looking like Pan. Men alt startede med at se ud som Pan. Wherever you looked, it was all Pan everywhere. Hvad end det var, så var der bare Pan overalt. So I want to say, Og så jeg vil sige, when he proclaimed himself to be the first angel's messenger, da han fortalte, at han selv var den he anden opened budbringer, Pandora's box. And everything starts så åbnede han pouring out. Pandoras æske, og alt begyndte at flyde over. And he Udover. starts a chain of events, Og han begynder en kædereaktion af, så begynder han en kæde af that he begivenheder, cannot stop. altså man kan ikke stoppe. It's pouring out the box and no one can stuff it back in. Det er ligesom at åbne boksen, og der er ikke nogen, der kan proppe det tilbage i, som der Once var. again, Så endnu en gang, the blame has to go to him. beskyldningen må gå til ham. So if you have any problems with these presentations, Hvis du har nogle problemer med disse præsentationer, in fact, everything that's been taught this week, it's all at his doorstep. og faktisk alt, hvad der er blevet lært ved denne uge, er lige foran hans dør. Jeffs dør. Particularly this study. Specifikt dette studie. When he identifies himself as the first angel's messenger, Når han identificerer sig selv som første engels
Budbringer. What should you be asking yourself? Hvad burde du så spørge dig selv om? We're near the Sunday law. Vi er nær søndagsloven. It's 2017. Det er 2017. The obvious question is what? Og det åbenbare spørgsmål, hvad er det? Ja, jeg vil hjælpe jer, hvis I ikke er sikre. If you're the first, Hvis du er den første, who is the second? så hvem er den and who is anden, the third? og hvem er den tredje? And this question Og det spørgsmål has to be answered, skal være besvaret. because once you open the box, Fordi så snart du åbner boksen, you can't bury the questions. så kan du ikke begrave The truth spørgsmålene. has to be answered. Sandheden bliver nødt til at være besvaret. I think Jeg tror, he had a good idea han havde en god idé, who the second angel was. hvem den anden engel var Back then, tilbage der. I think he knew even before then, Jeg tror at selv, at han vidste før det. because Fordi you shouldn't open your mouth for du burde ikke åbne din mund, unless you consider all your options. før du har overvejet alle dine You don't go muligheder. to war unless you're certain you're going to win. Du går ikke i krig med mindre, at du er sikker på, at du vil vinde. God is interesting. Gud, han er interessant. He uses people. Han bruger folk. Sometimes we have some foresight in what's happening, Nogle gange har vi lidt forsyn i forhold til det, der skal ske. yet we don't understand everything. Dog forstår vi ikke alt. Whether he realized or not what he was doing, Hvordan han forstår, hvad han gjorde, eller om hvordan han forstår det eller perhaps we'll ej. never know. Måske vil vi aldrig få det at vide. Who can enter into the mind of a human being? Hvem kan gå i tankerne på mennesker? Sometimes the human being themselves don't understand what they're thinking and doing. Nogle gange forstår os mennesker ikke selv, hvad vi tænker og gør. I want us to hold that thought. Jeg vil gerne have, at vi holder på den tanke. Now, the second angel Nu den anden engel is a tricky character. er en tricky karakter. He's so tricky, Han er så so difficult to understand, svær at forstå, that he has to be given extra space. at han skal have givet lidt ekstra plads. The work of the second angel has to be explained in Revelation 14 and Revelation 18. Anden engels arbejde står beskrevet både i hvad arbejdet er, står både i åbenbaring 14 og 18. Og der But one of them is the following. er flere svar til det der, og en af dem er det følgende. If this is a line Hvis det er en linje, beginning in som 1798, starter i 1798, and this is the first angel's message, og det er første engels budskab, when would the first angel's message finish? hvornår vil det første engels budskab slutte? So you don't know the answer because you don't know the study. Så du ved ikke svaret, fordi du kender ikke So studiet. you're all quiet now. Så I er alle stille. So the first angel's message says, Så det første engels budskab siger, in 46 years, i 46 år, something's going to happen. So Så when is sker the der noget. message fulfilled? så hvornår bliver budskabet opfyldt? Fulfilled. Opfyldt. I don't know if it works in all the languages, Jeg ved ikke, om det virker i andre sprog, på andre sprog, but it's a tautology. men det er en tautologi. It's a repeat and enlarge. Det er en repetering og en forstørring, Fill. forøgelse. That's what full Opfylde. filled means. Det er det, hvad opfylde betyder. It doesn't work in other languages. Det virker ikke på andre sprog. På dansk virker det nogenlunde. It's a redundant statement. Det er en It's meaningless. You only need to say something once. I don't say go, go. det er en overflødig, et overflødigt udsagn. You only need to say it once. Du kan bare sige det en gang. End. Og I don't say End. end. enden, jeg siger ikke enden. So the first angel's message Så det første takes engels you budskab to tager dig 1844. til 1844. It does not finish Den in færdiggør the summer ikke of 1844. i sommeren af 1844. It actually finishes in October.
Den færdiggøres faktisk i oktober. 6 months after we normally 6 måneder place its efter, hvor vi normalt completion. vil pålægge denne opfyldelse. Then the third angel's message arrived. Så ankommer den tredje engels budskab. The third angel's message, Og det tredje engels we budskab discussed this earlier, diskuterede vi tidligere, ends at the close of probation. ender ved nødtidens ophør. We can approach inspiration in different ways, Vi kan tilnærme os inspiration på forskellige måder, but this is a study based upon Ellen White, men det er et studie baseret på Ellen White, and this is going to be Revelation 14. og det vil and være Revelation åbenbaring 18. 14 og åbenbaring 18. Verse 8, Vers 8, verse 2. vers 2. And what we see Og det vi ser is the second angel er den anden engel in two places. på 2 steder. And what God's trying to indicate to us Og hvad Gud han prøver at indikere for os, is that second angel er, at den anden engel interacts with the first and third angel. interagerer med den første og anden tredje engel. Det er det, den anden engel gør. The first angel warns you of judgment, the third angel warns you of judgment. Den første engel advarer dig om dom, og det gør So den what we tredje could også. Så det vi kunne gøre, We could cut this line vi kan cutte eller knække and den bring this linje underneath. og bringe den ned under. If you did that, Hvis du gør det, bring this underneath, bringer denne under, you see you have the second angel in both histories. så vil du se, at du har den anden engel i begge historier. And it would arrive at the same place Og den because it's vil line upon ankomme line. det samme sted, for det er linje på linje. The reason why this is important Grunden til, at det er vigtigt, is because now I'm saying er fordi, at nu siger jeg, the first angel's message equals the third angel's message. at den første engels budskab er lige med den tredje engels budskab. Repeat and enlarge. Repetering og forstørring. But Men there's also a progressive nature. der er også en progressiv natur. And if we were to show it this way, Og hvis vi vil vise det på den måde, 1 and 3, 1 og 3, there's now a connecting link der er nu et forbindende led. between these two messages, Disse 2 budskaber, these two messengers. disse 2 budbringere, The second will connect these two. den anden vil forbinde disse 2. Ellen White's clear about that. Ellen White er klar, når det kommer til dette. Second angel arrived in Millerite history, Anden engel ankom i Milleriternes historie, and it completes its work og den opfylder dens arbejde in our history, i vores historie. in the history which she would call the Sunday law. I den historie, som vi vil kalde for søndagsloven. All of that should be relatively straightforward for most of us. Alt det burde være relativt So when we come lige til from this for model os. Så når vi kommer til denne model, and just come back to this, og kommer tilbage til dette, this begins to explain dette begynder at forklare, what's going on here. hvad der foregår her. Because the third angel's message arrived here and is empowered here. For den tredje engels budskab ankom her og blev forstærket her. Third angel's message arrived here. Tredje engels budskab ankom her, It's going to be empowered here. og den bliver forstærket her. So what gives power to the third angel? Så hvad giver kraften til den tredje engel? The second. Den anden. So there's a relationship between the second Så et forhold mellem den anden and the third. og den tredje. And it's the second Og det er den anden, that gives its help to the third. som giver den hjælp til den tredje. And when it does that, Og når den gør det, the third receives power. så modtager den tredje kraft. Now, Nu, we're working with 2 dispensations, 2 groups of prophets, nu arbejder vi med 2 dispensationer, 2 grupper af profeter. Ellen White Ellen White
this line, denne linje, empowerment, and forstærkelse another prophet. og en anden profet. We'll call that prophet Elijah. Vi kalder den profet for Elijah. This movement. Denne bevægelse. This movement says it's not the empowerment, it's the arrival. Denne bevægelse siger, at dette er ikke forstærkning, dette er Why ankomsten. would we say that? Hvorfor vil de sige sådan noget? We've been saying that for a long time. Og det har vi sagt mange gange. We say Vi siger, this third angel at den tredje engel wasn't doing anything before gjorde ikke noget før, because it has to follow the second and the first. fordi at den må komme efter, eller den må følge første og So anden it comes on the engel. scene here. Så den kommer på scenen her. These are the same waymark. So now we've got the arrival and the empowerment of the third angel at the same time. Det er det samme vejmærke, så nu har vi både anden og tredje engel det Not samme one sted. or the other. Nej, nu har vi både ankomsten og thus forstærkningen saith af the Lord, tredje engel det samme And the sted. structure. Det er så siger Herren og strukturen. Which one do you want to believe? Hvilken vil du tro på? Which one should you look at first? Hvilken af dem burde du kigge på først? Which one will you begin to be tested on first? Hvilken af dem vil du blive testet på først? You will begin to be. It has to be on structures. Det bliver nødt til at være baseret på struktur. We're first confronted with the structure, Vi er først konfronteret med strukturen, because unless you know the angel has arrived, fordi medmindre du ved, at englen er ankommet, you won't even know what the empowerment looks så vil du like. ikke engang vide, hvordan forstærkningen ser ud. So, I want to just summarize what we've Jeg vil- said thus far. Jeg vil bare lige opsummere det, som vi har sagt så langt. We have three messengers. Vi har 3 budbringere. A few years ago, Nogle få år siden, the first messenger came out of the closet. så kom den første budbringer ud af skabet, And self-identified as being the first angel. og selv identificerede, at personen var den første engel. Whether he realized that or you, Hvor end han indså det, eller du gjorde det, the question then needed to be answered is who would be the second and the third? så derfor blev spørgsmålet nødt til at blive svaret på, hvem er den anden og den tredje så? You can't put these questions back into the box and ignore them. Du kan ikke sætte disse spørgsmål tilbage i kassen og bare ignorere dem. As a movement, Som en bevægelse, we teach så lærer vi, that the first angel's message arrives in 1989, at den første engels budskab ankommer i and then there's a change at 1989, the Sunday law at the arrival of the third. og så sker der en ændring ved søndagsloven ved ankomsten af den tredje engel. Just logic, Det er bare logik, based upon structure. baseret på struktur. Adventists would say this is foolishness. Adventister vil sige, at det her det er åndssvagt. They would hold to this model. De vil holde sig til denne model. Arrival is 1844, empowerment is Sunday. Ankomsten af tredje af 1844 og søndagsloven er forstærkningen. Then we can go Så to kan this vi, model, kan vi tage denne model, which is just the same thing. hvilket er den samme ting. And what I want us to see, Og det, som jeg gerne vil have, vi ser, that it's not first, at det ikke and første, then second, og så anden, and then third, og så tredje. but the first angel's message goes all the way through to 1844, October. Men første engels budskab går hele vejen hen til 1844 i oktober. Then the third begins, Så starter den and it tredje, takes you to the close. og den tager dig til enden. 2 shut doors. 2 lukkede døre. And in each dispensation, Og i there's a hver second angel doing a work. dispensation er der en anden engel, som gør et arbejde. That angel Den engel is a complex messenger er en kompleks budbringer with a split personality, med en splittet personlighed. good and bad, God og dårlig. kind and disrespectful. Flink og respektløs. Therefore,
You can take the third and bring it underneath, and you have line upon line. Derfor kan du tage den tredje og sætte den nedenunder, og derfra har vi linje på linje. Which means the first and the third become the same. Hvilket vil sige, at den første og den tredje bliver et. But also, Men også the second connects these two messages. den anden forbinder disse to budskaber. Now, once you can see all of that, Hvis du nu kan se alt you can dette, do many things. så kan du gøre mange ting. Remember, Husk, we can do many studies based upon a set of information. vi kan lave mange studier baseret på et sæt af informationer. So I'll confuse you now, Så vil jeg forvirre jer nu. perhaps. Måske. And so what I want to say, Det jeg gerne vil sige, nothing to do with this study, intet at gøre med dette studie. just a side point. Bare lige en sidepointe. So it's got no relevancy to what I want to say. Den har ingen relevans til det, jeg gerne vil sige. This first angel Den første engel, that came in som 1798, kom i 1798, this is Miller. det der er Miller. And therefore the third angel, Derfor med den tredje engel, which came here in som kom 1844, her i 1844, is white. White. So we can see that they are the same being. Så vi kan se, at de er det samme væsen. Why that becomes important Og grund til, at det bliver vigtigt, is that both of them have problems. er, at begge af dem har problemer. Both of them have difficulties. Begge af dem har sværheder. They both have messages De har begge budskaber, which are defective. hvilket er They have problems with them. som de har problemer med, som er defekte. And as soon as you go into a study like this, Og så snart du går i et studie med dette, and you're not an adult, og du ikke er en voksen, you should leave the room. så burde du gå ud af It's værelset. like an X-rated movie. Det er ligesom en film i X-ray. Only for adults. Kun for voksne. All the children should leave now, Alle børnene bør gå ud nu. because if you don't leave, For hvis du ikke går, you won't like what you see. så vil du kunne lide det, du ser. Miller is the messenger er en budbringer. for which church? For hvilken kirke? Fifth church. Den 5. kirke. Sardis. This study has nothing to do with what I Kun want to talk to you Sardis. about. Det der studie har intet at gøre med det, som jeg har snakket med om. Just want to point that Jeg out. vil bare lige pointere det. If he's the messenger of Sardis, Hvis han er budbringeren af Sardis, who's Ellen White the messenger for? hvem er White så budbringeren for? Laodicea, Laodicea, not Ephesus. ikke Efesus. Sardis Sardis and Laodicea og Laodicea are what? er hvad? Equal. Er lige med hinanden. And what is in between them? Og hvad er inde imellem dem? Philadelphia. Philadelphia. So you can see you begin to develop a chiasm or a structure. Så du kan se, at du begynder at have en kiasme, en struktur. Did Miller have a defective message? Havde Miller et defekt Yes. budskab? Ja. Therefore, Derfor you know, ved du, just close your eyes and take a jump. bare luk øjnene og tag et spring. Don't think. Tro ikke. Let the rules guide you. Lad reglerne guide dig. If he has a defective message, Hvis han har en defekt what does Ellen White have? budskab, hvad har White så? Try to cough it out. Prøv at hoste det ud. It's not easy. Det er ikke svært. Det er ikke This nemt. is why this is only a message for adults. Derfor er det kun et budskab for voksne. We should all be 30 years old this year. Vi skal alle sammen være 30 år i år. I don't know when your birthday is. Jeg ved ikke, hvornår din fødselsdag er. Because if you're not quite 30 yet, For hvis du ikke er 30 endnu, you won't be mature enough så vil du ikke være voksen nok. to Moden nok understand til at forstå, how Ellen White can have a defective message. hvordan White hun kan have et defekt budskab. Because it will sound like blasphemy to you. For det vil lyde som blasfemi for dig.
And this is the problem that we're facing. Og det er det problem, som vi står overfor. The time where we should be teachers, Den tid, hvor vi skal være lærere, we find that we're still children. finder vi os stadig værende børn. And in that situation, Og i den situation, what will God do? hvad vil Gud så gøre? Will he cut you off? Vil han skære dig af? No. Nej. He will send you teachers, Han vil sende dig lærere, even though it's not time for that to happen. selvom det ikke er tid til det at ske. So that had nothing to do with our study. Så det havde intet med vores studie at gøre. But what I want us to see Men det, som jeg gerne vil have, vi ser, is the power of parables, er kraften af lignelser, which our opponents, hvilket er and perhaps even some of modsætninger, you, og måske nogle af jer see as heresy. ser det som So I løgn. leave it for you to decide. Nogle af jer ser det måske som kætteri, så jeg vil overlade det til jer at Let's vælge. summarize before we break. Lad os opsummere, før vi holder en pause. There's this movement. Der er denne bevægelse. There's Ellen White. Der er Ellen White. A thus saith the Lord, Et så siger Herren. and a movement that's based upon structure. Og en bevægelse, som er baseret på struktur. And you will get different answers. Og du vil få forskellige svar. You either work out that it's the arrival or the empowerment of the third. Du finder dig frem til, at det er enten ankomsten eller forstærkning af det tredje There's a engelsbudskab. complex relationship between the first and second angel. Der er et komplekst forhold mellem den første og anden engel. Second. Here it is, the first and the second. Her er den første og den anden. It looks simple on the board. Det ser simpelt ud på bordet. Sometimes tavlen. they're friends, sometimes they're enemies. Nogle gange er de venner, andre gange er de fjender. The second angel, Den anden engel, problems with him. problemet med ham. Sometimes he's good, Nogle gange er sometimes han he's god, bad. nogle gange er han dårlig. Then you see Så ser du, that in the history of the third, at i historien af den tredje comes up again. kommer han frem igen. And when you get this structure, Og når du får denne struktur, you can begin to do interesting things. så kan du begynde at gøre interessante ting. Repeat and enlarge, At repetere forstørring or a line of progression. eller en linje af progression. And the second becomes a connecting link between them. Og at den anden engel bliver et forbindende Elder Jeff opened all of this link imellem dem. problem up. Ældre Jeff, han tog hele dette problem op. And we are now left to answer the unspoken thought. Og vi er nu efterladt til at tale om denne Who's the second and third angels? uforklaret engel, eller uforklaret you tanke. can Hvem do er anden og tredje engel? Hvad du kan This was gøre, our little aside. det var vores lille sidespring. The first and the third are equal. Den første og den tredje er den samme. Miller and Ellen White are equal. Miller og White var lige. Sardis and Laodicea are equal. Sardis og Laodicea var lige. This is not some casual study. Det er ikke bare et formelt This is studie. a serious study that Det er et seriøst is studie, worthy of your contemplation. som er værd din overvejelse. It's defendable and provable, Det kan godt bevises, og det kan også forsvares. but it has implications. Men det har betydninger. None of us Ingen af os will go to the Millerite history vil gå til Milleritternes historie and say they got everything correct. og sige, at de havde alt korrekt. We don't believe that. Det tror vi ikke på. Therefore, when we go to the history of Ellen White, Derfor, når vi går til Ellen Whites historie, we have to see the same dynamic. så er vi nødt til at se den samme dynamik. And now you begin to see the problems that we're confronted with, Og nu begynder du at se de problemer, som vi er konfronteret med, that we're required to answer. som vi er blevet bedt om at besvare, What do we do with these histories? som vi er nødvendige til at svare. Hvad gør vi med disse How do historier? we relate to them? Hvordan relaterer vi til dem? We'll talk a little bit more about that in our next Vi presentation. taler lidt mere om det i den næste præsentation. Let's pray. Skal vi bede?
Heavenly Father, Himmelske Far, we thank you. vi takker dig. We ask for grace. Vi beder for noget. We ask for mercy. Vi beder for noget. Please help us Forsøg at in hjælpe the os study and meditation of your word i vores studier og meditationer omkring dit ord. on the last day of this camp meeting. Den sidste dag af dette lejrmøde, As we were reminded at the beginning som vi blev påmindet fra begyndelsen, to spend our time carefully, at bruge vores tid fornuftigt, not in foolishness or idle chit-chat ikke i tåbelighed eller i samtaler, små samtaler. Please help us, Vær sød at even hjælpe in this os break, selv i denne pause to meditate upon your word til at meditere over dit ord and your thoughts. og dine tanker. We pray in Jesus' name. Beder vi i Jesu navn. Amen. Amen.